आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद भारतरू जख्मार मूलोत्पाटन दिगरे सरकार प्रतिबद्धता स्वरूप एक सफल रणनीति प्रस्तुत करने उपरे प्रधानमंत्री गुरुत्वारोप। देशर 52तम प्रधान विचारपति भावे आज शपथ नेबे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई। आधुनिक ग्राम एवं समृद्ध चाषी तत्व उपरे गुरुत्व दे विकसित भारत स्वप्न साकार करा जाय परिबो कहिले केंद्र कृषि मंत्री। यूक्रेन सह सीधासलख कथबार्ता लगी रूसर प्रस्ताव को भारतर स्वागत। एवं छत्तीसगढ़ सुकमा जिले में गतकाली 5 महिला समेत मोट 14 जन माओवादी आत्मसमर्पण। देशरू जख्मार मूलोत्पाटन दिगरे सरकार प्रतिबद्धता स्वरूप एक सफल रणनीति प्रस्तुत करने उपरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुत्वारोप करिसेंति। गतकाली नुआदिल्ली स्थित तांको बासभवन अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय बैठक में जातीय जख्मा निराकरण कार्यक्रम अग्रगति संपर्क में समीक्षा कर श्री मोदी 2024 मसीह जख्मा रोग चिन्हट एवं संपृक्त रोगी चिकित्सा दिगरे होइथिबा उल्लेखनीय प्रगतिर प्रशंसा करिसेंति। सेहिभଳି सहरांचल एवं ग्रामांचल रे पेशा भित्तिरे जख्मा रोगी चिन्हट उपरे विस्तृत भावे तर्जमा करबा लागि प्रधानमंत्री गुरुत्व दैछंति। ଏହା द्वारा विशेषकर निर्माण खनि बयनशिल्प भଳି विभिन्न क्षेत्र में कार्य करुथिबा लोक बा गोष्ठी को चिन्हट करी सेमानक चिकित्सा दिगरे पदक्षेप नेबाकु सहज हेबो बोली से कहिसंति। जन भागीदारी माध्यम स्वच्छता हासिल करने उपरे आलोकपात करी प्रधानमंत्री देशरू जख्मा मूलोत्पाटन करने दिगरे यह एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप हेबो बोली मत प्रकाश करिसेंति। एही अवसर में श्री मोदी देशर जख्मा प्रवण जिल्लागुड़िकरे संप्रति शेष होइतिबा 100 दिनिया जख्मा मुक्त भारत अभियान समीक्षा करिसेंति। विश्व स्वास्थ्य संस्थार रिपोर्ट अनुसार 2015 रु 2023 मसीहा मध्य देश में जख्मार आक्रांत रोगी संख्या 18% ह्रास पाई बोली बैठक में सूचना दी जाइए। 2015 मसीह प्रति 1 लाख जनसंख्यार यह रोगी संख्या 237 थिबा बेले 2023 रे यह संख्या 195 को ह्रास पाई बोली जणाଯାଇଛି। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई आज देशर 52तम प्रधान विचारपति भावे शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नुआदिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन ठार अनुष्ठित होगा एक स्वतंत्र समारोह में जस्टिस गवाई को शपथ पाठ कराइबे। सुप्रीमकोर्टर प्रधान विचारपति संजीव खन्ना कार्यकाल गतकाली शेष होइथिबारु जस्टिस गवाई आज दायित्व ग्रहण करेंगे। आधुनिक ग्राम एवं समृद्ध चाषी तत्व उपरे गुरुत्व दे विकसित भारत स्वप्न साकार करा जाय परिबो बोली केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहिसंति। गतकाली श्री चौहान छत्तीसगढ़ गस्त करी अंबिकापुर ठारे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना संपर्कित एक स्वतंत्र समारोह में जोगदे यह कहिसंति। स्थानीय बासिंदांकर जीवन जीविकार मानरे उन्नत आनिबा लागि अमृत सरोवर योजना को संजोग करने उपरे से गुरुत्वारोप करिसेंति। श्री चौहान कहिसंति विकसित कृषि संकल्प अभियान अधीन रे आसंता 29 तारिख रु छत्तीसगढ़ विभिन्न जिला को कृषि वैज्ञानिक मानकर एक टीम गस्त करिवे। एही अवसर में संपृक्त वैज्ञानिक माने आधुनिक कृषि प्रणाली उपरे चाषी मानकु तालीम प्रदान करिवे। 29 मई से 12 जून तक वैज्ञानिक 4-4 के ग्रुप में हर जिले में आएंगे और एक जिले में 15 से लेकर 20 गांव के बीच एक सेंटर पर बैठेंगे। वैज्ञानिक सीधे किसान से जुड़ के बात करेंगे और छत्तीसगढ़ में कृषि का उत्पादन बढ़ाएंगे। ए अवसर में श्री चौहान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनार योग्य हिताधिकारी को सेमानक बासगृहर चाबी प्रदान करथिले। पूर्वरु केंद्र कृषि मंत्री रायपुर ठारे पंचायत ग्रामीण विकास एवं कृषि विभाग विभिन्न कार्यर समीक्षा करथिले। 2024 एप्रिल 2025 फेब्रुआरी मास मध्य होइथिबा कोइला आमदानी परिमाण गत वर्षर एही समय तुलन में 9.2% ह्रास पाइछि। कोइला मंत्रालय पक्षरु जारी करा जायथिबा एक विवृत्ति रे एही सूचना दिया जायछि। मंत्रालय कहिछि चलित आर्थिक वर्षर एही अवधि मध्य 220 मिलियन टन कोइला आमदानी होइथिबा बेले पूर्व आर्थिक वर्षर एही समय 242 मिलियन टन कोइला आमदानी करा जायथिला। आमदानी ह्रास पाइबा द्वारा वैदेशिक विनिमय संचय प्राय 6.93 बिलियन डॉलर होई पारिछि बोली मंत्रालय कहिछि। सेहिभଳି 2024 एप्रिल रु 2025 फेब्रुआरी मास मध्य कोइला भित्तिक विद्युत उत्पादन
ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏହି ସମୟ ତୁଳନାରେ 2.87% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ରୁଷର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ଲାଗି ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯିବା ଉପରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍କୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ସେଠାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହ୍ରାସ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସମାବେଶୀ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇବା ସପକ୍ଷରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି। जो अवामी लीग पे बैन लगा है वो एक चिंता का विषय है। जो लोकतांत्रिक प्रणाली में एक तरीका होता है सब काम करने का, वो ड्यू प्रोसेस को दरकिनार कर किया गया है। एक लोकतंत्र के रूप में भारत जो वहां पर लोकतांत्रिक आजादी को रोका जा रहा है और जो वहां पर राजनीतिक गतिविधियों के लिए जो दायरा है वो कम हो रहा है, इसको लेके हम लोग चिंतित हैं। और साथ में हमारा ये मानना है, हमारा ये आह्वान है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द एक निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराया जाए। ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଭିଯୋଗରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ପାକିସ୍ତାନ ଦୂତାବାସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅବାଞ୍ଛିତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କୁହାଯାଇଛି, ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ପାକିସ୍ତାନ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି 5 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 14 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୁନଃ ଥଇଥାନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଣନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ଶକ୍ତି ସହଯୋଗ, ସାଉଦି ଆରବର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଆଧୁନିକୀକରଣର ବିକାଶ, ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ, ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଏହି ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ନାଥ୍ ଗୁଏଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ରାଜାୱତ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଆଲୱି ଫାରାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ସେହିଭଳି ଥାରୁନ୍ ମାନେପଲ୍ଲୀ ଏହି ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭରେ ମାଲେସିଆର ଜଷ୍ଟିନ୍ସ ହୋଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ମାଲବିକା ବାଂସୁଦ୍ ତୁର୍କୀର ନେସ୍ଲିଆ ଆରିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଉନ୍ନତି ହୁଦା ଆଜି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଟି ନିଧି ଟିକ୍ରାଇଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ଓ ଟ୍ରିସା ଜୋଲିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାଲେସିଆର କାର୍ମେନ୍ ଟିଙ୍ଗ୍ ଓ ଓଙ୍ଗ୍ ଜିନ୍ ଇଙ୍କ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଚୀନର ଜିଆଙ୍ଗସାନ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2025ରେ ଭାରତର ଦିଲବାଗ ସିଂ ପୁରୁଷ 96 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ନବମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମହିଳା ବର୍ଗର 64 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ନିରୁପମା ଦେବୀ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସାଫ୍ ଅଣ୍ଡର-19 ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଗତକାଲି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ୟୁପିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ନେପାଳକୁ 4-0ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ରୋହେନ ସିଂ ଚାପ୍ପା ମାୟୁମ୍ 2ଟି, ଓମାଙ୍ଗ ଡୋଡୁମ୍ ଓ ଡ୍ୟାନି ମିତେଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଭାରତ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 6 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ଭେଟିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଭାରତରୁ ଯକ୍ଷ୍ମାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସ୍ୱରୂପ ଏକ ସଫଳ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ଦେଶର 52ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଆଜି ଶପଥ ନେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭୂଷଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗବାଇ।
ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ରୁଷର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି 5 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 14 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।